الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha semampu kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan memaksa diri kita di dalam menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Abidin rahimakumullah, rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia hajjul baiti, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yakni bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, pulang dan perginya. Maka beruntunglah dan bersyukurlah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah di tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sebab wukuf di padang Arafah, salat fardunya, salat sunnahnya yang dikerjakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, doa-doanya diijabah oleh Allah, dan balasan haji mabrurnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada illal jannah, kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagi orang-orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah, jangan berputus asa dan jangan berkecil hati, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua dengan amalan-amalan yang sederhana namun pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Apa saja amalan-amalan yang sederhana yang bila kita lakukan pahala kita sama seperti melakukan haji yang sempurna berdasarkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis dari riwayat Abu Dawud, Nabi nyatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, yakni punya wudu. Untuk apa orang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu? Ila salatin maktubatin, untuk mengerjakan salat fardu. Bisa salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau bisa juga seperti salat Jumat yang akan kita kerjakan pada hari ini. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, falahu mislu ajril hajjil muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang haji yang sedang ihram. Artinya kalau kita tiap hari berangkat dari rumah kita sebanyak 5 kali untuk mengerjakan salat fardu berjamaah di Masjid Baitul Abidin ini, maka berarti setiap hari kita dapat pahala haji sebanyak 5 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna adalah hadis dari riwayat Imam Hakim fil Mustadrak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang bergegas berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, yang ia tidak punya keinginan, tidak punya tujuan kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Orang yang bergegas berangkat ke masjid untuk taklim di masjid, baik belajar Al-Quran atau belajar kitab-kitab ulama salaf atau mengajar kebaikan, maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka baginya pahala seperti haji yang sempurna pahala hajinya. Lalu yang ketiga, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada sekelompok orang fakir, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang fakir mengadu kepada Rasulullah karena iri terhadap kebaikan-kebaikan, terhadap ibadahnya orang-orang kaya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Artinya iri terhadap kebaikan, iri dalam kebaikan tidak dilarang, bahkan bisa bernilai kebaikan. Orang fakir mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahabat dusur minal amwal bid-darajatil ula wan na'imil mukim. Wahai Rasul, enak itu orang-orang yang kaya, wahai Rasul. Mereka bisa punya derajat yang tinggi dan mendapatkan kenikmatan yang agung dari Allah, wahai Rasul. Sebab mereka semua yusalluna kama nusalli, sebab mereka semua salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka semua bisa puasa sebagaimana kami semua juga puasa, wahai Rasul. Cuman walahum fatlu amwal, cuman mereka, wahai Rasul, punya keutamaan harta, punya kelebihan harta, yang dengan keutamaan, dengan kelebihan harta yang dimilikinya, mereka bisa yuhajjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna, mereka bisa berhaji, wahai Rasul, mereka bisa umrah, bisa berjihad, dan bisa bersedekah, sementara kami semua tidak bisa melakukan itu semua, wahai Rasul, karena kami tidak punya kelebihan harta seperti orang-orang yang kaya. Lalu apa jawaban dari Rasulullah ketika mendengar orang-orang fakir mengeluh kepada Rasulullah? Maka kata Rasul, ala uhadditsukum bi amrin, maukah
kalian semua aku beritahukan, aku ajarkan tentang satu amalan. In akhadtum adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadum ba'dakum. Jikalau satu amalan tersebut kalian lakukan, maka adraktum man sabaqakum, maka kalian akan menyusul, akan menyamai kebaikan-kebaikan orang-orang sebelum kalian. Walam yudrikkum ahadum ba'dakum, dan tidak ada seorang pun yang akan melampaui, yang akan menyamai, yang akan menyusul kebaikan-kebaikan kalian, illa man aman mislah, kecuali orang-orang yang mengamalkan juga seperti yang kalian amalkan. Apa amalannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amalannya kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna. Bacalah tasbih subhanallah, wa tahmaduna, dan bacalah tahmid alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan bacalah takbir Allahu akbar. Khalfa kulli salatin, setiap selesai salat, salasan wa salasin, sebanyak 33 kali. Jikalau kalian lakukan itu setiap selesai salat, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir sebanyak 33 kali, maka kalian akan menyamai, akan menyusul kebaikan-kebaikan orang-orang sebelum kalian, dan kebaikan kalian tidak akan bisa disamai oleh seorang pun setelahnya kalian, kecuali orang-orang yang melakukan juga amalan yang seperti kalian amalkan. Artinya, cuma dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir setiap selesai salat, kita bisa mendapatkan pahala haji, bisa mendapatkan pahala umrah, bisa mendapatkan pahala jihad, dan bisa mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shallas subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian duduk di tempat duduknya setelah salat, tidak kemana-mana tapi duduk di tempat salatnya, yadzukurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Cuman perlu dipahami, ketika matahari terbit secara fikih haram untuk langsung melakukan salat, menunggu matahari kira-kira tingginya 1 tombak, kalau diperkirakan kira-kira 16 menit. Ketika matahari sudah terbit kira-kira 16 menit, maka baru salat, bisa salat isyraq atau salat duha. Apa jaminannya? Kata Nabi Muhammad SAW, falahu mislu hajjatin wa umratin, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, tammatin, yang sempurna pahala haji dan umrahnya. Wa fi riwayatin tammah, dalam riwayat yang lain pahala hajinya sempurna sebanyak 3 kali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, amalan yang sederhana yang pahalanya seperti haji yang sempurna, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, jaa rasulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang pada Nabi, lalu mengatakan pada Nabi, faqala ya Rasulullah ashtahil jihad wala aqdiru alaih, wahai Rasul, saya pengen banget berjihad namun saya tidak mampu untuk melakukannya. Lalu apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal baqiya min walidayka ahadun, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Maka rajul terus menjawab, ummi ya Rasulullah, iya wahai Rasul, ibuku masih hidup sementara ayahku sudah meninggal dunia. Maka kata Muhammad, fas'alillaha fi birriha, maka carilah ridha Allah di dalam berbakti kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalika, kalau kamu bisa melakukan itu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, maka kamu senantiasa berhaji, senantiasa berumrah, dan senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya artikan senantiasa? Karena Nabi mengatakan anta hajjun, ini susunan mubtada khabar yang dalam ilmu balaghah termasuk jumlah ismiyah yang yufidus subut. Jumlah ismiyah dalam ilmu balaghah yufidus subut, berfaedah tetap atau senantiasa.
maka orang yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya akan tetap terus-menerus dapat pahala haji dari Allah, dapat pahala umrah, dan dapat pahala jihad fi sabilillah. Lalu yang terakhir, amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min waladin barin," tidaklah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yanduru ila walidayhi binadarati rahmah, yang melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, melihat wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Apa kata Nabi Muhammad? Illa katabalahu bikulli nazarah, kecuali Allah mencatat baginya dalam setiap pandangan hajjatan mabruratan, seperti haji yang mabrur. Sahabat bertanya pada Rasulullah, in nazara ilaihi fi kulli yawmi atamarrah, wahai Rasul, apakah meskipun kita melihat kepada orang tua kita sebanyak 100 kali, setiap hari akan mendapatkan pahala haji sebanyak 100 kali? Maka Nabi menjawab, na'am, Allahu akbar wa atyab. Iya, meskipun kamu melihat orang tuamu sebanyak 100 kali, maka kamu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah haji sebanyak 100 kali. Karena Allahu akbar wa atyab, karena Allah maha besar dan maha baik. Itulah 6 amalan yang sederhana yang pahalanya sama seperti haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa taat memperbanyak ibadah pada Allah dan senantiasa meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah sebagai bekal kita ketika kembali kepada Allah, agar kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah berkumpul dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتمين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوم الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكافر المشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر
إمام المسلمين وجيوش المسلمين وإخوان المسلمين في إيران وفي يمن وفي لبنان وفي إيراق وفي أي كل مكان يا منتقم يا رب العالمين ودمر إسرائيل وأمريكا وعوانهم جميعا دمرهم تدميرا دمرهم تدميرا دمرهم تدميرا يا قوي يا متين يا منتقم يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين وأهلك من في هلاكه صلاح الإندونيسيا والإندونيسيين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Salli Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillah. Inni wajjahtu lillahi fatara samawati wal ardi. Inna salati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من
جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم يا غني يا حميد يا بديع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا بديع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا بديع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالسعادة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله على محمد يا ربي صل